আমি একটা জিনিস দেখবো এবার, সবাই মিলে আমরা যতজন রয়েছি একটু দুটো হাত সবাই মিলে তুলবো, দু হাত তুলে একবার জোর করে চিৎকার করব সবাই মিলে, রাধে রাধে। আমার মা বোনেরা ওইদিকে যারা রয়েছেন সবাই মিলে দেখতে চাই, রাধে রাধে। হাতটা সবাই তুলছেন তো নাকি? যে যে হাত না তুলবে 2023 সাল তাদের খুব খারাপ যাবে কিন্তু। হ্যাঁ, এবার সবাই হাত তুলবে, চলো দেখি, কর দাও। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। सबाई मिले दो हाथ तुले, राधे राधे। क्या बात, आहा, আমার বন্ধুরা দাদারা যারা রয়েছে সবাই, राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। শেষবারের মতো আরেকবার সবাই কাছ থেকে রিকোয়েস্ট করব, দু হাত তুলবেন সবাই, আরেকবার মন থেকে সবাই বলবেন রাধে রাধে। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे राधे जपा करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो। राधे राधे जपा करो, प्रेम रस तुम पिया करो।